Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i evo konačno na test stigao je jedan Samsung flagship model i to najjači model ove kompanije, u pitanju model Samsung S25 Ultra, telefon koji je objavljen pre samo mjesec dana zvanično, a u prodaju se našao kod nas od pre 20 dana, dakle 3. februara. Telefon sam dobio zahvaljujući Miljanu Smartphone Arena iz Leskovca, na kupujem prodajem Miljan Smart Shop koji mi je dao ovaj telefon bez da je zatražio reklamu, bez da je rekao da nešto trebam da prećutim ili da kažem. Dakle, radim recenziju kao što radim recenziju bilo kog drugog modela, koristio sam ovaj telefon sa SIM karticom 5 punih dana, ovo je 6. dan. Međutim, moram se ograditi da to nije dovoljan period da ja mogu da upoznam sve vrline i mane jednog ovako kompleksnog uređaja. No, krenimo redom. Ovaj model kod nas dolazi isključivo sa 12 GB LPDDR5X RAM memorije i 3 memorijske konfiguracije kada je skladišni prostor u pitanju, 256, 512 GB ili 1 TB UFS 4.0 prostora za podatke. Ovaj model ima 512 GB. Prodajno pakovanje sem telefona obuhvata još kabel koji ima Type-C konekciju za povezivanje sa punjačem, računarom ili drugim uređajima, iglicu za vađenje SIM kartice i uputstvo za upotrebu telefonom. Naravno, dolazi kao i svi ostali telefoni bez punjača, podržava 45 W žično punjenje, 25 W bežično i 4,5 W reverzibilno. Masa je 218 grama. Za mnoge ovo telefon je težak i glomazan, meni lično nije jer koristim kao primarni telefon 11 grama teži Honor Magic 6 Pro, tako da ovih 218 grama meni zaista deluje poprilično kompaktno, makoliko čudno to zvučalo. Debljina je svega 8,2 mm i zaista nemam nikakav problem sa ergonomijom. Kada je izrada u pitanju, zaštita stakla naprijed je Gorilla Glass Armor 2, pozadnje je Gorilla Glass Victus 2. Poleđina ima ovu mat crnu boju, tu se nalaze 4 kamera senzora, LED blic i laserski autofokus. Tu je još logo Samsung, okvir izrađen od titanijuma, sa desne strane nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka i dugme za uključivanje uređaja ili pozivanje Gemini asistenta. Sa donje strane nalazi se fioka za 2 nano SIM kartice, telefon može koristiti 1 nano SIM, 2 nano SIM, 1 nano, 1 eSIM ili 2 eSIM kartice. Prvi od 2 mikrofona i Type-C ulaz za punjenje i sinhronizaciju uređaja telefona sa drugim uređajima i računarom. OTG 3.2 je prenos podataka, jedini fizički glavni zvučnik, S Pen olovka koju sam samo izvadio da vidim kako to izgleda, nisam koristio u realnom radu pošto nema više Bluetooth funkciju pa nisam za ovih 5-6 dana imao potrebe da koristim S Pen. Sa leve strane telefona nema ničega sem ovih antenskih proreza, sa gornje strane imamo otvor za ventilaciju i sekundarni mikrofon. Drugi zvučnik je slušalica poziva, zvuk je poprilično glasan, glasniji nego kod Honor Magic 6 Pro modela, ali slabiji od Honor Magic 7 Pro modela koji sam testirao nedavno. Kada je otključavanje uređaja u pitanju, senzor je ultrasonični i radi zaista vrhunski, apsolutno nemam tu šta prigovoriti. Kada je otključavanje licem nije najsigurnije kao kod ovih što imaju time of flight senzor, ali također radi poprilično brzo. Tako da kada je izrada u pitanju, ocena maksimalno. Zanimljivo je da se proximity senzor nalazi na 2 cm ispod selfie kamere, ispod ekrana. Nigdje nisam naišao na podatak da li je virtualni ili fizički proximity. Evo pogledajte kako se u radu ponaša pa se vraćamo nazad. Dakle, evo uspostavio sam vezu i evo pogledajte kako se ponašaju proximity senzori. Samsung levo, desno Honor. Nešto brže reaguje Samsung, međutim, kada pogledamo u aplikaciji HV Device Info, idemo u senzori, proximity, Honor gasi čim priđe ruka, a Samsung ne gasi. Tako da, zaista ne znam da li je taj senzor ispod ekrana virtualni ili fizički. Po ovome ispada da je virtualni, ali radi perfektno, čak brže nego kod Honora koji ima fizički proximity senzor. Ekran kod Samsung S25 Ultra je zaista fantastičan i zasluženo drži prvo mjesto na DxOMark listi. 6,9 inča je po dijagonali, odnos stranica 19,5:9, rezolucija 3120 x 1440,
gustina piksela 498 piksela po inču. U pitanju je naravno LTPO Dynamic AMOLED 2X ekran i podržane tehnologije su HDR10 HLG i HDR10+. Dakle, Samsung i Honor se drže HDR10+, dok Dolby Vision koriste Xiaomi, Motorola i neki drugi brendovi. U podešavanjima možemo birati dosta toga, između ostalog možemo i rezoluciju ekrana smanjiti na Full HD ili HD i time produžiti autonomiju. Ja naravno uvek koristim ono najjače što može, pa kako god da se to odražava na neke druge stvari, jer opet kažem, zašto bi kupio telefon ili koristio telefon sa najboljim ekranom ako ne koristim te opcije zbog čega taj ekran i jeste najbolji. Iz DxOMark navode da je vidljivost na suncu fantastična i jeste odlična, u piku je navedeno 2600 niti, a u onom režimu HBM, režimu jakog osvjetljenja, izmjereno je oko 1500 niti. Naravno ima onaj antireflektivni sloj koji smanjuje refleksiju sunca, sijalice i ostalo. To se ovdje posebno vidi, evo nijedna sijalica ne upada u kadar dok okrećem telefon, međutim na suncu nije baš to, da kažem, onako savršeno, vidjet ćete to u nastavku. Ono što me iznenadilo, to isto ima u podešavanjima, naime ima zaštita za udobnost očiju. I kada se to uključi u mraku, to je isto potencirano na sajtu DxOMark, kada sam u mraku snimio vidjet ćete S25 Ultra i Honor Magic 6 Pro, nema toliko onih talasa, iako nije navedena PVM vrednost kod Samsunga, dok je kod Honora navedena čak 4320 Hz. Očigledno je softverski rešen taj problem, pa evo pogledajte kako se vidi ekran kako na suncu, tako i u potpunom mraku, pa se vraćamo nazad. Evo ekran na suncu, pogledajte, dakle, iskreno moje mišljenje da ništa bolji nije ovaj reflektivni sloj kod Ultra S25 nego što se ekran vidi kod recimo Edge 50 Neo. Evo 1252, nema laži, nema prevare. Pogledajte vidljivost ekrana na suncu. Evo da vidimo sada kako se vide ekrani u potpunom mraku. Levo je Samsung S25 Ultra, desno Honor Magic 6 Pro, evo jednako drže svetlinu. Pogledajmo to i pogledajmo sada signal, evo Honor. Dakle, ja živim u najstrožem centru grada, ovdje ima 4 crtice signala i to nisam primetio samo kući, nego na više mesta. Samsung 2 crtice. To isto može nekom biti problem, eto, na meni je da vam ukažem na to. Samsung S25 Ultra kao i ostali predstavnici S25 serije dolazi sa Android 15 operativnim sistemom i One UI korisničkim interfejsom. Obećane su 7 Android nadogradnje, tako da će ovaj telefon dobiti vjerovatno Android 22 posljednje ažuriranje. Sve radi glatko na ovom modelu, inače nisam dugogodišnji korisnik Samsunga, pa mnogi od vas koji gledaju ovaj video znaju bolje od mene kako šta funkcioniše. Ja sam podesio telefon onako, kažem, kako meni odgovara i sve radi glatko i fluidno. Kada je hardware u pitanju, chipset koji pokreće ovaj telefon je Qualcommov Snapdragon 8 Elite for Galaxy, znači overclockovana verzija. U pitanju je najjači chipset trenutno na svetu, 8 jezgara, 2 Orion V2 Phoenix L na ekstremno visokih 4,47 GHz, viših čak za 150 MHz i od ionako previsokih 4,32 kao kod 8 Elite koji nije for Galaxy i 6 nešto manjih Orion V2 Phoenix M jezgra na 3,53 GHz, Adreno 830 grafika je u pitanju. Kada su rezultati testova Geekbench i 3D Wildlife Extreme Stress Test, evo pogledajte, Geekbench 6, ovo je CPU test, posebno u multicore testu je dominantan ovaj novi chipset, GPU nije toliko velika razlika. Kada je u pitanju 3D Wildlife Extreme Stress Test, evo pogledajte, skoro 7000, 6910, 5101, 8 Gen 3. U najslabijem krugu su gotovo pa identični i jednako gube bateriju, 15% i jedan i drugi, dok se Samsung ipak znatno manje zbog vapor chamber hlađenja greje samo 38 stepeni
dok je Honor došao do 44 stepena. Da pogledamo i Wildlife stres test, tu je nešto veća razlika, 23.395, 18.117, 15.502, 16.000. Tu je opet, da kažem, oborio Samsung, da se ne bi zagreo, 39 stepeni, ovdje 45. Tako da Samsung vodi računa o tome da ne dođe do pregrevanja telefona, izuzetno velike frekvencije, chipset zaista izuzetno fluidan i kada sam prebacivao neke fajlove, koliko god oni bili veliki, snimao sam dosta i sa Honorom i sa Xiaomi 13T Pro, pa sam velike fajlove prebacivao, velike snimke na Samsung, to ide izuzetno brzo, Bluetooth 5.4 je inače prenos podataka, dok kada prebacujem sa Samsunga na Honor ili sa Xiaomi na Honor, to ide znatno sporije. Dakle, i hardverski i softverski ovaj telefon je vrhunski, na to nemam apsolutno šta da prigovorim. Autonomija, očekivano najslabiji adut Samsung S25 Ultra modela, litijum-ionska 5000 mAh, mojim načinom korištenja mora se dopuniti telefon već oko 15 sati da bi moglo da izdrži do uveče. Dakle, definitivno ovaj telefon ne može izdržati ceo dan intenzivnog korištenja. Kada je punjenje u pitanju, koristio sam Nothing 45 vatni punjač koji je potpuno kompatibilan sa ovim uređajem i potrebno je 58 minuta da dođe do 99%. Onda piše da je potrebno još 20 minuta, ja sam ga tada skinuo sa punjača, u svakom slučaju, eto, sat vremena, to nije, te kažem, nešto mnogo sporo, skroz ok, za pola sata dođe do 70%, što je po meni skroz ok. Kada je zvuk u pitanju, poslušajmo apatinski majkan. Gore, dakle, slušalica poziva. U svakom slučaju ima i basa, ima prostora za napredak, ali zvuk je poprilično dobar, glasniji na primjer od Honor Magic 6 Pro koji koristim. Sistem kamera očekivano izuzetno napredan, možda i najbolji na svetu trenutno, na poleđini 4 kamera senzora i u ovoj rupici selfie. Selfie je 12 megapikselni Samsungov senzor, snima maksimalno video 4K u 60 frame u sekundi. Imamo dva telefoto senzora, glavni i ultra wide. Glavni je Samsungov 200 megapikselni H5.2 senzor sa veličinom 1/1,30 inča, otvor blende fiksni fi 1,7. Snima video maksimalno 8K u 30 frame u sekundi, 4K do 120 frame u sekundi, može praviti fotografije u 12, u 50 i u svih 200 megapiksela. Ima optičku i elektronsku stabilizaciju i ima dodatno onu ultra stabilizaciju koja zaista fantastično radi svoj posao, u ostalom kao i stabilizacija na svim ostalim senzorima što ćete vidjeti u nastavku. Ovaj na vrhu senzor je promenjen u odnosu na prošlogodišnji S24 Ultra, u pitanju je sada JN3 50 megapikselni ultra wide senzor koji isto može snimati 8K u 30 frame u sekundi, a zadato pravi fotografije u 12,5 megapiksela. Glavni senzor ima, rekao sam, laserski autofokus i multidirekcioni autofokus. Kada je ultra wide senzor u pitanju ima dual pixel autofokus. I imamo dva telefoto senzora, prvi je Sony IMX754, nešto veći, on ima 3 puta optičko uvećanje i optičku stabilizaciju, i ovo je ovdje nešto manji, to je 50 megapikselni, manji fizički, 50 megapikselni Sony IMX854 i on ima 5 puta optičko uvećanje. Oba mogu snimati 4K u 60 frame u sekundi, oba imaju optičku stabilizaciju. Kada je zoom u pitanju, kod fotografija možemo, samo da vam to pokažem, dakle, imamo ultrawide 1 puta, 2 puta, 3 puta, 5 puta, 10 puta, 30 puta i 100 puta kada je fotografija u pitanju. Kada je video u pitanju 1 puta, 2, 3, 5, 10 i 20 puta maksimalno. Vidjet ćete kako to izgleda. Zaista izuzetno napredan sistem kamera, kako se pokazao u duelu sa Honor Magic 6 Pro. Pogledajte u nastavku pa da svedemo utiske. Evo S25 Ultra, uključen je Ultra Steady mod. Trčim 4K 60 frame-ova, vidjet ćemo kako će ovo izaći. Evo još jedno ću da potrčim. To je to.
video 2 puta, 5 puta, 10 puta, 20 puta. Ovo je jedan 4K 60 frame u sekundi, glavni, ultrawide senzor, ponovo glavni. Prebacimo na selfie. Ajde vidimo telefoto. 10 puta, 20 puta. Ponovo glavni. To je to. Da vidimo fokus kod Samsunga. Pogledajte kako to prebaci fokus kod Honora. Pa, rekao bih, možda čak i bolje. Verovali vi meni ili ne, trčao sam pravo s posla oko 4,5 km da bih uhvatio ovaj fenomenalni zalazak sunca sa vrha Hisara. Samsung S25 Ultra 4K 60 fps. Ovo je bilo 3 puta, ovo je 5 puta, 10 puta i 20 puta zoom. Pogledajte ovo dole. Pogledajte se koje je to daljine. Evo smo i na košarkaškoj utakmici u Leskovcu. Borac 0-16 Leskovac protiv Napretka. Samsung S25 Ultra. Samsung S25 Ultra, dubočica u napadu protiv Zemuna. 4K 60 frame u sekundi. Evo prilike, 2 puta zoom. Kakva prilika. Evo opcije dvojni video S25 Ultra. Petak 21. februar, 8 sati jutro. Krećem na posao. Evo video snimanje. S25 Ultra, 2 puta, 3, 5 puta, 10 puta, 20 puta. Ponovo jedan put. Evo novi 4K video 60 frame-ova Samsung S25 Ultra. Glavni senzor, telefoto, ovdje mi se dopada što uopšte nije tamni kadar kada se prebaci, evo 10 puta, čak 20 puta, zaista telo je ovo fantastično. Da vidimo šta može Honor. Kada je glavni senzor u pitanju Honor ne zaostaje gotovo uopšte, čak negdje i dominantan. Ali pogledajte telefoto, pogledajte razliku u odnosu na Samsung. Stabilizacija je sjajna, nema šta. Xiaomi 13T Pro. Prošle godine me oduševio video zapisom. Vidimo koliko može sada. U duelu sa dva izazivača, Honor Magic 6 Pro i Samsung S25 Ultra. 4K 60 frame-ova. Nije duel nego
takmičenje 3 telefona. Xiaomi 13T Pro, Honor Magic 6 Pro i Samsung S25 Ultra. Video sada Samsung S25 Ultra, isto 4K 60 fps, najveći prostor i zauzima video sa njim. Da vidimo koliko može u duelu sa Honor Magic 6 Pro i Xiaomi 13T Pro. Sada sam pao, da si takav gad, to nisam znao. Zbog tebe sam propao, život mi je pakao. Nadam se svaki dan da nije javan, da je san. Ispred radnje cepam pivo, više nemam nikakav nivo. Od čoveka ostala je scena, ispao sam obična pena. Ispred radnje cepam pivo, više nemam nikakav nivo. Od čoveka ostala je scena, ispao sam obična pena. Slušaj samo drugarice glupe, sam dolazim do naše klupe i uhvati me uvek velika tuga. Samo ti si ta i nijedna druga. Nadam se svaki dan da nije javan, da je san. Ispred radnje cepam pivo, više nemam nikakav nivo. Od čoveka ostala je scena, ispao sam obična pena. Ispred radnje cepam pivo, više nemam nikakav nivo. Od čoveka ostala je scena, ispao sam obična pena. Ispao sam obična pena. Poslednji se dinar vadio iz šteka, mladi ili ludi, nije bitno sad, ali iskreni u svemu, bez foliranja. Nije bilo loše u tom dobu mraka, živeli iz nekog dela parka, ispred Evrope, pa u Vidovdan. Sigurna terapija da nam spasi dan.
Sada gledam oko sebe, nikog više nema, ma kakva su ovo šugava vremena. I uvek se smešim na uspomenu slatku, tada jebali smo majku NATO paktu. Poslednji se dinar vadio iz šteka, mladi ili ludi, nije bitno sad, ali iskreni u svemu, bez foliranja. Na kraju, nema sumnje da je ovo jedan od najboljih modela na svetu, za nekog verovatno i najbolji telefon. Svi ovi najbolji modeli imaju nešto po čemu su bolji od drugih i po čemu su malo loši od drugih kada je taj vrh u pitanju. Par stvari. Bilo je pitanja vezano za shutter lag, stojim iza toga da ovaj telefon nema taj problem, dakle bilo da je u pitanju životinja, bilo je u pitanju ljuljaška ili utakmica neka gde se kreću više lica istovremeno, u milisekundi okida i nema nikakav problem. Autonomija jako slaba, teško da ovaj telefon može i nekom prosječnom upotrebom da izdrži ceo dan i jedan problem koji nisam do sada primetio da je iko pomenuo, slab prijem signala, dakle nalazim se u najstrožem centru grada, samo 2 crtice signal, dok kod svih ostalih modela je pun signal. Eto, to je neko moje viđenje ovog modela, vi pišite u komentare šta vi mislite kako o ovom modelu, tako i o ovoj recenziji. Još jednom veliko hvala Miljanu iz Smartphone Arena koji mi je bez ikakvih uslova ustupio ovaj telefon za recenziju. Hvala što ste je odgledali i vidimo se u nekom od live-ova.